Word on Fire. To give us his biblical views, here with us, Brother Edson Lacoran Closas. Word on Fire. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask Father apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities, our different ministers. Bless them, Father. As I pray for our benefactors, the supporters, the people who are working behind this ministry, pilok-pilok nga grasya ug panalangin, ibuk-buk mo ngadto kanila, Amahan. Bless our government officials, government leaders, enlighten them. Bless ang Legal Cable Network Radio Hagna, the TV Cable of Radio Bay, our management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Tigaya and their businesses, including the JD Kaligan Foundation Incorporated. Bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD, our outreaches to the less fortunate, our advocacy to our environment, our different little businesses, resources, our jobs. Father, bless the Oasis of Love community. Bless Altia Business Center, protect and bless my loved ones, Alma and Tia. Father, bless those who are celebrating their birthdays today, anniversaries. Nagbangutan na wadan sa paglaom likuna, Amahan. Father, in Jesus' powerful of Nazareth, I declare as I claim the solution of our different curses, sicknesses, diseases, infirmities. Father, labi na sakit sa utok, matanong baba, liog, kasing-kasing, at baga, kidney, reproductive defect, sa intestine, sa panit sa dugo, immune system, nervous system, chemical imbalance, sakit sa panit, undiagnosed diseases head to foot. Father, please, touch us, heal us in Jesus' powerful name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, enlighten us, empower us, heal us. Father, panalangini ang tanang nag-ablis ng TV set o radio set. Mabatia sa imong grasya, kaluig panalangin. Uban sa pagampo, sa mga Biren, San Jose, sa mga Kangil, Paul Anthony Olsens, Barabos, Blessed, please be with us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 12, bali 4 ngadto og bali 6. Sultian ko kamo, ang usa ka lugas sa trigo, magpabilin nga usar gayud ka lugas, gawas kung kini, ipuga sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kiligdaghan. Ang magmahal siyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuod ini. Apan ang dili, maghinugon siyang kinabuhi ning kalibutana, magpatunay ni alang sa kinabuhing tayon. Today, we are remembering Saint Lawrence. Usa ni siya ka martyr o iyang ipamaligya ang mga balaang butang sa mga deacons o sa usa ka sadupapa gamao si Saint Sixtus de Sican o ang halin gihatag ngadto sa mga kabus o ang impero na ibaw ni ini. That's why he was called o yang gibit-bit ang mga kabus tubangas emperor yang giingnan mao ni ang treasure sa simbahan ang mga kabus. Tungod kay Petris ko ang emperor gi torture siya, gisugba. Ug wa man sa mamatay sa sugba, kung sa'y nitabo,
bundak, pusgay, bunal-bunalan. Before sa namatay, he prayed for the conversion of Rome. After his death, beautiful basilica was built over his tomb by Emperor Constantine. What's the legacy? Ang iyang gugma sa mga kabus. Ang iyang kaisog sa pagpakamatay tungod alang sa Dios. O ang disaster nga itabo ni St. Lawrence, deacon and martyr, nagdala og dakong bunga sanglit usa ka basilica in remembering his martyrdom was built in Rome. Usa ka pagpaidumdum sa matag usa ka nato nga kung maghimo tag maayo, mamatay man ta apan ang atong legacy, ang atong buhi nga mga panig-ingnan magpabilin sa kasing-kasing sa katawhan. St. Lorenzo, tapay may ampo nga sa madimo, may gugma misma kabus, may muming isog, yapin mig ampo, kaming na mga problema, mga pagsulay. In Jesus' name, Amen. If ever you are interested to my book, 25 Inspirational Insights to Make Your Soul Incredible, please grab this book. One of the topics ni ining maong libro, your goodness can extend your life. Ang atong kabuutan makapataas sa kinabuhi. Naaning libro wa unsaon. Mao nang please tell your friends and relatives na pulis na mo-order o ubay-ubay na ang atong na-dispose ni ini ngadto sa atong mga kaigsuonan. Ako nagtuo at kiding atong libro mahimo ning kahimanan alang sa inyong kaluwasan. If ever you are touched and blessed by our ministry, for your different prayer requests and concerns, please call or text 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to the boy Vincent Lido, pagpalain ka. To Mimi Satorihino, Bobby Ilibera, na Bobby, thank you. Manuel Lakang, Ginger Siken, Lourdes Liren, and to Bibi Lexunis, pagpalain. Thank you so much sa inyong generosity. And all benefactors, donors, sa tanan nga mga nagtabang di ining maong ministeryo, please continue applying the law of duplication. Find more people to be with us. And to all prayer warriors, continue praying. Include my loved ones, our business, our different responsibilities, because we are very busy every day in many things. Munang tabangi mig ampo ninyo. Kadtong mga nag-ablis lang TV o video, rest assured, ka ang Ginoo magapanalangin ninyo tungod sa inyong paghatag o kagiyunan, ang iyang pagtulunan, babot diha sa inyong nataran o ngadto sa inyong mga kasilinganan. Work with me not only in your prayers, financial supports, but by offering your radio set, TV set, nga mahimong kaymanan aron ang inyong membros pamilya ag mga silingan makadungog sa pagtulunan sa atong langitnong Amahan. I would like also to recognize my consultant in theology, Reverend Father Josue Cadorna. Ato ning igsuon sa buhat o anak ni sa lungsod sa Hagna ang yutas kong katigulangan. He studied in Rome, Italy. Dito siya may graduar sa iyang pagtuon sa teolohiya. Ako din konsultan. Every time nga maglibog ta, bugatan ta sa atong ipangunauna, adto ko niya muhimo og konsultasyon.
o nang please do prayers sa iya sab nga ministeryo isip usa ka religious priest na nagalagad sa Ginoo. And the business of Tay Milrin is now open. Do prayers to family of Agauchupi, Kumaning Injing, Mildred. Thank you so much, our business partner, mga kastori sa Wario, Tay Maui, pagpalain. And continue praying for the family of Tan of Anda. And do prayers also sa pamilyang Tay Limon, mga kagampang ubayd mo ko, Yawario, Nailos, Tay Tuni, Sister Joy, Merspin, Troidols, Dongmins, and Cresons, and the rest of the people around us who are working with us. May the Mighty Father bless all of you. In Jesus' name. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa kinabuhi ni Kristo. He was the one nga iyang gigamitan o example sa usa ka lugas nga trigo. Kung mamatay ang lugas sa trigo, mahulog sa yuta, it will grow, muturok mutubo, o mubunga o daghan. Si Kristo, siya mao ang iyang buot ihulagway sa atong ebanghelyo. Tungod kay mao ni ang farewell moment ni Jesus Christ to His disciples and to His followers, kakinanglan mamatay siya. Because in His death on the cross, the broken relationship between our Almighty Father and to our ancestors will be united, will be restored. Ephesians 2:14-16 upward, tungod sa kamatayan ni Kristo, ang katawhan ug ang Dios kadugtong pagbalik. Meaning, ang iyang crucifixion on the cross nagbunga ug kaluwasan natong tanan diining kalibutana. And when Jesus died, His disciples, scattered. Na bungkag dili to the point nga nawagtang nabungkag ba, scattered. Nang lakaw, nagsangyaw, nagwali, kay during the training of the disciples of Christ, mura mas nagpiso kuyog sa usa ka inahan. Si kuyog kung asang inahan tong piso kung asas Kristo, to asad ang iyang mga tinunan. Upon when Jesus died, you know what? During the Pentecost Day, Acts chapter 2, nangisog sila. When the Holy Spirit descended upon each one of them, you know what? Nangisog sila. Nagsangyaw, nagwali, nanglakaw. Niabuto kasi klaseng mga probinsya, kasi klaseng mga nasod, proclaiming the gospel of Jesus Christ. Meaning, ang kamatayo ni Kristo, beneficial alang kanatong tanan, o beneficial alang usab sa iyang mga tinunan. Ngano, tungod kay mauto ang idungdan anang lakaw sila, nagwali, nagsangyaw, sadyang si Kristo namatay. You know what? Each one of us is like also a wheat of a certain plant or grain of a certain wheat. Trigo, murastag lugas sa usa ka humay, muratag trigo, usas mga klases mga talong gigamit didto sa Israel aron sila mabuhi in our modern times. Humay, kining trigo dinhi kuaa ang atong ostiyas. Kay matud pang Monsignor Ignacio Reyes, according to his message when I was very young, I remember this, kung ang atong ostiyas gikuha pagikag humay, ang atong mga simbahan mapuno og refrigerators, kay ang labas dili ostiyas, bibingka. Bibingka kuno labas, mao nang butangag refrigerators aron di mapanos.
Mao nang dili humay gikuha ang atong ustiyas gikan sa trigo. Mao ni gisgutan trigo sa atong ebanghelyo. Mao ni ang produkto didto sa Israel, mao ni lang source of livelihood ang pagpananom og trigo. Sa atong modernong kapanahonan, sa ato diri sa nasod tropical place here in our country, Philippines, ang atong produkto humay. Ako, as a farmer, kasabot ko niining dagan process sa usa ka binhi nga kinanglan mamatay usa ni moturok. This is the process of germination. Because kung di na siya mamatay, kung di na nimo ibuwad, di na moturok. Mao ni ang balaod ko magisgot og binhi nga ipaturok. Mabitaw ko nang humay imong itagod, labi na we are now in rainy season, kinanglang ibuwad na sa makadagang higayon. Painta nagtaman, inigumag painit, iso nagsako, buntugan nas tubig. Unya manurok. Mao ni ang procedure nga imuon kung gusto ka magbinhi o humay, ingana sad ang may tabo sa trigo. O sa ubang mga binhi, bisan kahoy, you know what? Kinanglan ang binhi sa kahoy, ibuwad na usa moturok. Lubi. Ang lubi di na moturok kung buhi, kinanglan mamatay na or patay usa ipaturok. Ingani ang mga tanom gikan sa binhi nga patay. Pagturok, mudako niya mamunga. Mo nang daghang maka-benefits. You know what? Ingani ang description ni Kristo siyang kaugalingon. Kinanglang mamatay siya una aron daghang maka-benefits, labi na ang kaluwasan sa matag nilalang. Kita pod, individual of us, we need to fall down in order to grow. This is the law of gravity. Kang usa ka butang nga nasibabaw, kinahanglang mahagbong aron ni moturok. Kay wa ko kita og binhi nga gihangyer. Anyway, napiuban, gibutang lagbunot sa lubi or gibutang agyuta niya gihangyer ang pat. Pero gitisok niya punto sa bunot or else gitisok niya sa yuta nga patay na nga binhi. Right? Pero you know what? Wa ko kitag binhi in between sa yuta ug sa iyang punuan nga nakahang ya miturok. Kinanglang mahagbong mis yuta niya mudot sa yuta or maatat sa yuta og ang may tabo liining maong binhi motubo. This is what they call law of gravity. Kinanglan ang binhi idapat sa yuta. Niya kinanglan patay ang binhi nga nasa yuta, una kini motubo. Why Jesus is using this example in our gospel, my dear people of God? Tungod kay kita, isip mga tao, diding kalibutana, we will become only useful, fruitful unless we will experience downfall in life. You know what? A certain sorbin in Japan, most specifically to the rich people in Japan, mga rich Japanese, if you will ask them, what's the secret of their success? You know what? Their answer is failure, downfall. Wa sila yung tubag kundili ang failure, downfall, ang ilang pagkabagsak to bankruptcy, to different troubles, disasters sa ilang kinabuhi. Sadang nakabangon sila, they became a new individual, new mindset, new emotion, new personality. Gikan sa pagka-downfall, pagbango na usog ang iyang pananaw, yung nauna, iyang paglantaw, ang iyang pagkatao.
Mao ni ang nahitabo sa daghang mga rich individual. Usa sila may asinso, usa sila midako, mahagbong una sila. Ngadto sa kalautan, ngadto sa bankruptcy. According sa mga theologians, disaster, failures, downfalls, you know what, are not the end of life. Hindi katapusan ng buhay, mga kapatid. But it is a baptism of individual for another opportunities, another level, another growth, another stage of life. Once a certain child is baptized, that is his entry point to our church. 1 Corinthians 12 verse 13. You got me? In other words, kini din ato mga downfalls, ang ato makasakit, ang ato mga pagsulay, ang atong pagka-broken into pieces. You know what? Baptism ni for progress. Baptism ni entry point for our better future, for our growth, another level, another estado of life. Mao ni ang life sa tao, mao ni kinabuhi sa tao. Based in our research, based in our study, you know what? Way taong successful sa kinabuhi nga wa moagig downfalls. Find a certain individual na successful, bring it to me. How comes nga nahimo sa successful nga wa sa kay downfall? Because this is the law of success. Balaod nis paglampos, una ka mo lampos, kinala makatilaw kag downfalls, makatilaw ka og pagkahagbong, pagkabagsak, like a grain of a certain width nga kinangla mahagbong sa yuta. Dili pwedeng ihangir in between sa uhay sa trigo ug yuta. Unya manurok, that is impossible. Because there is a gravity na maoy mo bira ni ining object from above downward. Ingani ka useful ang gravity. Maoy mo bira sa object, anything, downward. Ug unsay mitabo kung maabsorb na sa yuta, mao nang muturok, mutubo, mao nang mo dako, mamunga. Kining green or uhay sa trigo referred to us, not only to Christ but to us. Muna, this is my message. Kamong tanan nakasinati og downfalls, trials sa inyong nagkadiyang mga pagsulay sa kinabuhi, mga failures, di maayong itabo sa inyong kinabuhi, believe on this. That is not the end of your individual life. That is the birth of your progress. That is the birth of your another journey in life, another state of life. Muna, if you are dreaming to become wealthy, to become famous, to become successful, to become powerful, to become influential, believe on this. This is the products of my studies. Muagi una ka, ug mura, ug uhay trigo, gikas uhay, mahagbong to the ground. Mahagbong mo bounce. Inigkahagbong sa yuta, kung habog-habog ang uwas trigo, mga bungkag na yang pakpak, sayon ang pagturok, pagtubo. Mauni ang tao, muratag uhay, mubagsak ta sa makadagang higayon, mudaon ta, mukamang ta. Pero you know what? There's no problem. If you are experiencing downfall in life, if ever you are crawling right now, because God allows it to happen to you, because there is a precious thing that you will get on the ground. Kung pakamangon ka, ialos kino mo kamang ka, hapa ka, muluhod ka, gitugutas Ginoo ngano, there is a very precious thing to pick up. And the only way to pick up a certain precious thing is when you are crawling, once you are lying on the ground. So pag kiniding ato mga failures, kining ato mga downfalls, dili katapusan sa kinabuhi sa tao. No. Nairason ang Ginoo nga nung i-experience nimo na kay naa sa ipa-pick up nimo nga nasyuta, importante.
And you know what? If you ask me what is that, ang imong lessons, learnings, sa imong mga downfalls, sa imong mga failures, sa imong pagkahagbong. Anyway, I believe Luke 18:9-14, it says, kung noon sa kataas imong paglupad, ingana sad kasipa imong pagkahagba. Pero, you know what? Even sa mga full of pride, kining pagkahagbong is beneficial for them. Why? They can realize na sobraan na sila pagpataas kagulingon. So pa, kini ding pagkahagbong sa matag pruta, sa matag binhi, sa matag object, makatabang ni sa tao or else sa tanom, mao ni balaod. Even kaning volcano, you know what? Ang iyang laba na iniglupad, muhagbong sa yuta in medical science, in different studies sa mga scientist, mao ni source sa pagtambok sa yuta. Nindot kayos tanom, panguma, kining laba, kining ibugwak sa usa ka volcano. In our perception, kanang nanggawa sa volcano, makadamage, makadaot sa balay, sa kinaiyahan. Pero, you know what? Beyond to that, at the back of this perception, kining lava nga iproduce sa volcano, nga mahagbong sa atong kayutaan, makabenefits ang atong kinaiyahan. Ang atong mga tanom, nindot ang tubo, kay fertilizer na, according sa mga scientist. You know what? Mauni ang atong makita nga naay mga butang na nagtuotang end of the world like typhoons. You know what? Kung atong tanawon ang typhoons, our human perceptions makadamage, destructive. Pero kabalo mo, there are many benefits nga giproduce ang storms or ang typhoons sa kinabuhi sa tao, even to this earth. Pag naibagyo, mag-ulan. Pag naibagyo, kasi may tabo, hingampuon ang mga tao. Pag naibagyo, adyum-adyumon ang mga balay nga kagupunon. Okay. Yang mapalid sa hangin. Nagag-benefits ning na ikaming bagyo. Di lang sa spiritual aspect of man, kundi sa material aspect, kay andamon man kagulingon, ang balay, everything, mangandaman. Kung ay paparating na bagyo. Sa pa, even typhoon, storm, calamity, if it will exist, if it will happen, if it will come, you know what? Logically speaking, naagya po na benefits na i-contribute sa atong kinaiyahan. You got me? Daghan kaayog benefits kung na ay disasters, calamities, may tabo. Ug nailinog, unsa benefits, brother, bag-ong mga balay, manubo, kay nangahugmo. Bag-ong mga simbahan, mubarog, miniliyo na, nastindot sa una. So, patanang disasters, you know what? Naaganay positive results, naaganay positive outcomes, products. Typhoons, earthquakes, landslides, landslide, tinuod na ay disaster na, kaya na matabunan. Pero, sa mga eksperto sa yuta, pag mag-landslide, asa padong ang yuta, tambo kayo na tamnan sa mga binhi, sa mga tanom. Right? Sa tupabisan ang di maayong pangitabo sa atong kinayahan, nagbitbit, nagdala na og kaayuhan. And this is the same to each one of us, human beings on this earth. Whatever disaster, problem, troubles, trials, downfalls, failures that you are experiencing at this very moment, believe me, di pa na katapusan sa imong kinabuhi. You are just prepared by God for another destination of your life. You are just prepared by God for another level of your individual life. Mauna, because of this, I know this is very, what they call, painful, na akong isulti ninyo, nga taliwa sa mga disasters, trials, nga imong nagian. Praise God for everything.
pasalamati ang Ginoo ni ining imong nasinati nga failures, downfalls, trials nga imong nagian sa kinabuhi. You know what? I have a book here. Ningon diri sa Ephesians 5:20, all times and for everything, giving thanks in the name of our Lord Jesus Christ to God the Father. Praise God for everything in every circumstance in your life. Being positive in every negative situations is the hardest thing to do in your life. Be grateful despite of your pain and agony in life, because all these things will just pass away. What we need to do is to be grateful to God nining imong failures, downfalls, kasakit, disasters, troubles nga imong nagian. Kay mauni ang proseso sa usa ka trigo, sa usa ka lugas, kinahanglan di siya mahangir in between sa ground ug sa uhay, kinang mahagbong sa yuta aron moturok. Ikaw sad kung gusto kang mutubo, dili imong height, kundi ang imong character, attitudes, ang imong inner disposition, inner being of yourself. You need to fall down. This is the law of man. Kung gusto ka nga mo dako, successful, nimulang doon, sus, mao gid kinabuhi. Bisag giunsa na kog study ang tao, mao gyud pattern. This is the law of man. Balaod na ni sa kinabuhi sa tao. Nga una ka mahimong successful, muhagba ka, mukamang una ka, down una ang imong magian sa kinabuhi. You know what? I studied also because I am engaging in our little businesses. Sa mga wealthy people, mga successful people, kaning mga dagko kaayo og mga negosyo, if you will try to check their individual biography, daghan dito naka-attach downfall, bankruptcy, zero balance, nga presong uban kay wa kabayad sa utang, gipanggukod, silingan, kay dagang gihugman. It's amazing. Mo ni ilang kasakit, pero karon they are now at the top. Ngano? Grabe man ang ilang kasinatian nga downfalls. And this is the message. Kung nakasuway kag failures, downfalls, disasters right now, ayaw question ang Ginoo. Why? It is wrong. Anyway, as human as we are, di mo itakapugong mutanam kita, even myself mutanam, Lord, bakit? Why? Pero you know what? Along the way, in my journey on this earth, while ministering the words of God, nakaabot ko sa conclusion, sa discovery, nga panahon nga nakay downfalls, kasakitan, problema, nga pagsulay, ayaw questionang Ginoo ngano. Ingnang Ginoo, tabangi ko, that I can start again. Muna gitawag, try and try until you will succeed. This is life. Sulayi ang tanan, aron ka mahimong successful later on. Jackie-san, you know what? In one film showing, one scene, usa ka isina, I saw this many times. Labi na if I am in Cebu, there are many different tapings in television. Ang usa ka igsina for Jackie-san, it will take 1,000 times usa mahimong final ang maong igsina sa usa ka pelikula. Og kini si Jackie-san dili ni mangitag stand or di siya manguha og tao to double what we call the scene in behalf niya, lain mo move, lain mo lihok, siya mismo voluntarily kapiang-piang, kapangos-pangos, dagag pangos piang, makadagang higayon si Jackie-san gidag ospital tungod sa iyang mga pelikulang gipang himo, tungod sa dagang shooting itabo, dagang pong bisis sa ospital. Pero you know what, si Jackie-san wa mo give up, wa mo surrender, wa sa mingon dimalas ning akong kinabuhi, sige ka ospital. Kabalo mo, Jackie-san usas pinakadatong artista sa kalibutan and one of the most famous artists of the world. Nanay tabuna tungod na sa dagang bisis na sige sa kapalpak, sige kasayot,
sige ka disgrasya, diha sa mitubo, miligon, o diha siya gibless sa Dios. Michael Jordan, you know what? Si Michael Jordan, bisag gabiing dako according to his biography, mag-practice, mag-shot sa ring, way suga. Kung adlawan, iyang purungan ang iyang mata, totally i-blindfold ang iyang mata, mag-practice siyang shot, nalang say assistance, nating ihap og masyat og dili. Ang kasagaran magod sa mga basketball players, ting practice, ug ting paway. Michael Jordan, ting practice, humas practice, padayon siyang practice siyang kaugalingon. Dagang bisis, di siya kasya. Pero sa sige niyang practice, tungod kay nahimo niyang challenge, ang di siya kasya. Iyang alihan iyang mga mata, gabi siya mag-practice ug adlaw, i-blindfold iyang mata. Si Jordan, usas pinakangilngig nga basketball player sa kalibutan. Pacquiao, our national boxing champion. You know what? If you will try to watch his live on television, a certain film viewing, dagang busy siya na pilde. Pero ang nindot ni Manny Pacquiao, mibarog, mibangon, gikan sa daghan niyang downfalls, sa daghan niyang pagkapilde, abiglit-agdi na si Pacquiao makabangon tungod sa di maayong nitabo niya nga away, di palang dugay, kadto na down siya with his opponent, pero may bangon. Ingali ang kinabuhi sa tao, musugot mong sa di, muna kung nangandoy mong, mahimo mong inila, mahimo mong dato, mahimo mong wealthy, mahimo mong successful, pag muagi mong downfalls, pattern of life na. Rule of life, the law of life, the law of success, the law of progress, balaod na nas pag-asenso, balaod na nga mahimo kang successful, muagi kag dagang failures. Why I am talking about this? Kung si Kristo wa pailansang, di kita maluwas. You got me? Ingana pud ang oas trigo, kung di na mahagbong siyuta, di na moturok. Kaya wala ko kitag binhing gihangir, yan iturok, imposible kayo. Kinang mahagbong na siyuta, ibutang na siyuta, maatas na siyuta, tabuna na giyuta. Bago pa lang gikan mis among farm, you know what? Nagtanong ko dito kasi klaseng mga prutas o binhi. Mamani akong kalipay, every now and then, working in our farm. Unang kasabot kayo kung unsay nature aning mga binhi. Kinanglan, iatat sa yuta, ibutang sa yuta, rumuturok, kumutubo, ikaw, ingana ka. Kung gusto kang muturok, mutubo, mudako, ala, pasalamating Ginoo, Ephesians 5:20. Kung nakasinati kag maayo nining takna. Kung nakasinati kag problema karon pasalamating Ginoo. Kung nakasinati kag pilyo sa imong negosyo pasalamating Ginoo. Kung nakasinati ka og di maayo sa imong kinabuhi, sakit, problema, pagsuway pasalamating Ginoo. Ngano? You are just prepared for your coming in inevitable success, inevitable di kapugnan nga progress sa imong kinabuhi. Right? Mao ni ang akong napamalandungan ining ebanghelyo. Kining uwas trigo, kinanglan gyud na anis yuta, magbong ni. Niya, tanawa ninyo. Let's put into the scenario nga kita ng uwas trigo. Gikan sa punggay sa maong trigo niya, hagbog man ng trigo, masagbog pa na sa kitawag nato og kumay. Labi na kung tambok, busok. Kung kita pa ng uwas trigo, mahagbong yuta, kasi itong bation, sakit. Labi ang sakita. Hagbong matag gamay, ilara ka inches, sakit manggali, piang-piang manggali. Hagbong matag gamay nga bakilid, piang gali kong tiil. Hagbong na kong pila ka metros sa kahoy, dugaya na ayo. Sakit. Sino pa, kini din pagkahagbong sakit, kung tao pa ng uwais trigo, musinggit ni kahagbong, labinag na ilanggam niya, mubatog sa uway, mga hagbong,
tingog pa na, musinggit na, sakit, aray, pero di man ta kadungog. Muna, if we will put ourselves sa uhay sa usa ka trigo nga nahagbong gikan sa punuan ngadto sa yuta, musinggit nagsakit. You got me? Sa pagkatinuod lang, kung makasinati kag downfall, failure, disaster, trials, troubles, mahagba ka, sakit. You got me? Tanang tao mubati nga masakitan, pero kabalo ba mo? Ang tao nga mubati og sakit, mulig-on ang iyang kinabuhi. Mulig-on ang iyang pagbati. Ingani ka beneficial ang pain, because pain is a messenger. Pag sakit imong hawat, there is a message probably na kay piang sawak, or else pag sakit ang imong hawak, there is a message nga tingalig na kay UTI, tingali og na ay problema ang imong internal organ mo nang kinangla magpatsika, sakit imulo, tignay diferensyang utok, or else napas mo. Mawitang sig sakit na akong likod, ang pain sa akong likod, gitawing back pain, is a messenger to remind me nga di ko magpasagad og hangin, tugnaw, singot, delikado. Usa ni ka messenger nga mag-remind sa kuha nga na ako'y piang or lisa. Meaning, pain is a messenger. What we are doing, everyone then, if we feel pain, ang atong gibuhat, inom dayog antibiotic, inom dayog medical, because we killed the pains that we felt in our bodies. Atong patyon ang pains, ang sakit. You know what? It is wrong. Even pain reliever in my stand, sa akong baruganan, sa akong principle, is not helpful for your physical health. Why? Mo bitaw nganong daghan nga gidialysis, because in medical science, sig inom ni og tambal sa arthritis. Unya sa sigig tumar og tambas arthritis kay pain reliever, ang na-damage kidney. Mao nang gidialysis kay di na mo function. Ngano? Kay ilang gustong patyo ng pain. It is wrong. Do not kill the pain, but listen to the pain, because the pain has a message for you. Tungod kay sigag kaog tambok, baboy, sigit agkaon og kontra, mo sakit imong arthritis. What you are doing? Inom og antibiotic, pain reliever. Ang imong gipatay ang pain, pero imo pong gipatay imong lawas. Because pain is a messenger. Listen to this. Pain is a messenger. Do not kill the pain, but listen to the pain, because if a certain pain is a messenger, it has something to tell you. Sakit imong arthritis, tungod kay sige kag kaog kontra. Sakit imong tiil, tingalig na anay diferensya. Sakit imong likod, it reminds you. It has something to tell you. Ingana ka, importante ang pain. When talking about pain, sakit, di man po kag trigo, uhas trigo, mahagbong, di na mo singgit og tao, panam sa aray! Sus, Ginoo. Kapahilot, Chris, inang Irene, hagbong na siyang gamay kama, kay gidaman. Sus, kasuway kog hagbong og kahoy. Pila na ka metros, sa kabuan ako inantos kong tiil. Ubad. Kasuway mo na hagbong. Sus, hadlo kitag kimba gamay ra. Buno ito mahagbog motor, gamay ra distansya sa kalsada. So kung tao pa ng uhay trigo, musinggit na, nasakit. Ingana ang bation sa matag tao, pag mahagbong, mo down, ma-field, makasinati, og mga disasters kinabuhi, sakit. Kung sige buhat na to, pag naisakit, pat yung sakit. Instead, listening to the pain, because pain is a messenger, atong pat yun ang pain. Mo nang it creates more damages. You got me? When talking about pain, tungod kining pain is useful kung ang imong pananaw ni ini positive. Kay minsahiro na. Mo na kamo,
instead you will kill the messenger like Brother Edsel, do not do it. Listen to the pain. Kaya ano, I know what I am speaking every now and then is painful. Mauna, if I deliver the gospel, di ko matingala why there are people who are very reactants, because the words of God, Hebrew 4:12, is like a sword. Sa mag-espada, it can hurt anyone. Kung hindi ko masyak maratol matinga if anyone will get angry to me for preaching the gospel because they are hurts, nasakitan sila. This is my message to all of you. Do not kill the messenger. If I'm bringing pains to your hearts, to your souls, to your minds, you know what? Do not kill the messenger. Do not kill the cause of your pains. Listen to the messenger. Listen to your pains. Because the pain has something to tell you. Nganong gisakitan ka, probably you are living in sins. You are doing contrary to the will of God. You are opposing the will of God. That's why you are hurts. Once you will listen to our different episodes, to our different preachings, broadcast, there is something wrong with you, not to the messenger, not to the pain. Can you understand what I mean? Kaning pain, helpful na. Kung ay sakit imong hawak, kilid, imong tiil, imong tiyan, pagsakitan kag tiyan, pain has a message for you. Tay gipanuhot ka, o nabay diferensya imong internal organ, see, ayaw patya ng pain. Paminawa siya. You got me? Paminawa. Kay naana sa ibuti sultis imuha. Muna, mamating uban sa minsay Ginoo sakitan man. Sa gibuhat nila, instead they will listen. They will listen to the messenger, to the pain, and they will check their lives. They kill the messenger. Yung patyo lang radio, TV. They will attack me. Because Father Joshua, argumentum ad baculum, because they cannot accept their own mistakes, shortcomings, and limitations, they will attack the messenger. This is happening. Instead, they will listen to the messenger, they will kill the messenger. You know what? Mo ni gibuhat na to. Mo nang di ta successful sa kinabuhi. Because we kill the pains of our lives. We are what we call cowards to face the different pains that we have in our lives. Talawan ta matubang ining mga sakit sa atong kinabuhi. Ang tao nga di makasinatig sakit, dili na mahimong successful sa kinabuhi. Why there are many millionaires who won Lotto? Sikat, midaog, nahimong milyonaryo, nakabot na tanan, pero pagdagas pila ka tuig, karon, they go back to zero level. They are now working on the ground. Namunit na lang puglata kay mga basuriro na kadagluto, mga maguman kadagluto, kadugayan, nimbalik og ulo, pagdagas mga tuig. Ngano? According sa mga eksperto aning maong kadaugan sa mga tao, sa sugal sa luto, that is fake success. I'm sorry to tell you, fake success na. Why it is called fake success? Ato makita, not all, naman po'y ubang midaog noong pagluto nga hantong karon milyonaryo gyapon, pero majority of them, you know what? Kaya ang ilang success fake, dili produkto sa pains, sayon nila pagdaog, gitay undergod. Paguman gideklarar ng daog milyonaryo na ka, kung si tabo, wa man sa kaagi na nagpasingot, wa man sa kaagi nga bagsak, wa man sa kaagi og na bankrupt, wa man sa kaagi kalisdanan, ang kwarta sayo nakuha, gitawag og kwarta sa hangin, mao nang igasto bisag asa way tulong. Nganong di man sa sayangan mo gasto, kay wa man siya kasuway nga gisakitan in acquiring, in producing that wealth sa ima kamo. And that is called fake success. Mao na, if you will try to look these people, you know what, in our society, there are many winners in Lotto and different big, what we call gambling, nga karon back to zero. Ngano, ang ilang kwarta nga gidag-an durot nila og pamaligya, even those nakakaplag bitaw gold. Did you
see that on television, dito sa iyang balay, dito sa underground, pagkubkob nila, kanas lagi trabaho, dagan dito mga gold, mga bracelets, uban pa, pero pagdagas mga katuigan, nimbalik siya zero, nimbalik siya sa kalisdanan, ngano, tungod kay wa niya hagu itong kwarta nga iyang nakuha. Wa niya hagu itong iyang wealth. Wa siya kasalating pains in acquiring that wealth. Mao na along daro, di sa sayangan mo gasto, kaya wa masasakit eh. Mao na kung successful ka, niya sinso ka, miagi kag sakit. That is a genuine success. Pero mo sinso ka, nga wa ka kasuway gisakitan, kwarta na sangin, that is a fake success. Now, my question to Lupio, ning duha ka kinds of success, asa ka, fake or genuine success? My dear friends, if you want a genuine success, you need to undergo these different challenges of life. You need to experience pains in your within, in your lives. You need to experience downfalls. You need to experience disasters, brokenness of life. Mao ni ang gitawag og genuine success, muagi ka sa proseso. Fake success, ditso ka adunahan, kalit lang. Instant millionaire. Instant wealthy ka. Fake success na. Munang ikaw pili, asa ka? Genuine success or fake success? Ang genuine success, it will last long. Pwede ibilin sa maabot ni mong henerasyon. Fake success, it will not last long. It will vanish away. Di na ikabilin sa maabot henerasyon. Anyway, not all. But you know what? Based in our research and studies, mo ni among nakita, nga pag ang tao gali, di kaagig pains, di kaagig sakit, piki ang iyang success. Muna, if you want to become successful, ayaw ka tingala gisakitan ka. Ayaw ka tingala kung pait imong nagian. Do you remember in Genesis chapter 45? Joseph the dreamer was sold as a slave to the Egyptians. Kay nasinang iya maigsuon, tungod kay amahan, nagpangga ni Joseph. Pabor-pabor, manang risky kayo mga ginikanan, if you have favoritism to your children, ngano, ang uban nimo mga anak, magbaton og hatred to you and to the child nga imong gipangga or to their sister or brother, be careful to this experience. This is just an advice. It was happened to Joseph the dreamer because their father Jacob loved Joseph more than siyang ubang mga anak. Nasinas la, nasuko, baligya pala yung suon, nagpatay sila kardero, gidang biste ni Joseph, inagpatay sa karnero, ipatay sa lobo, ang maigsoon, hagbong naman ito sa tabay, patay. Muni balita, amahan, pero gibaligya di ay. You know what, if we are in the shoes of Joseph at the time, grabbing pains, giunay siya sa maigsoon o baligya, giunay siyang traidor. Pero kabaw mo, ang iyang disaster nga gibaligya sa siya maigsoon, ang pains nga iyang gibati ni Joseph the dreamer, brought him to a very wonderful position on this earth to become the right hand of Pharaoh as a governor of Egypt. Ang iyang maigsoon in this chapter 45 came back begging the government of Egypt for their supply, kay dunay gutom for how many years. Unya nahibaw si Joseph kadtong nagpakiluoy niya iya maigsoon sa maigsoon, ako si Jose inyong gibaligya, pero ayaw mo kagool, wa ko masuko ninyo kay kadtong di maayo ni tabo nako pagbutos Ginoo. That is written Genesis 45. Iyon si Joseph the dreamer, ang di maayo ni tabo nako, my dear brothers, don't worry, ayaw mo kagool, di ko manimaos ninyo, pagbutos Ginoo. Wow, a wonderful realization in the heart, in the mind of Joseph. Nang iyang disaster nga nahitabo, di dito pagbutog tao, pagbuot sa Ginoo, because God has a reason why He allowed those circumstances to happen to Joseph. Kay nakita sa Ginoo ang potential ni Joseph na siya mao ang muluwas sa iyang kaguliyong nasod o sa lain pa mga nasod tungod siyang intellect nga iyang giandam ang tanang bugas pagkaon bahandi in preparing for a very long drought dito sa ilang dapit sa Israel.
dito sa Egypt. You know what, my dear people? Ang disaster ni Joseph, ang pains ni Joseph, nagdanyag success. And this is what I mean. Ang atong pains, ang atong mga failures, ang atong mga sakit, ang atong di maayong naitabo, magdani nato og kadaugan sa kinabuhi. Once you are thanking God for experience all these worst happenings in your life, once you are positive despite sa imong nasinating di maayo sa imong kinabuhi, it will bring you a better disposition of life. It will bring you to success. Believe on this. Muranig uhay trigo, kinanglang mahagmong, una mo turok. Iwa ko kitag uhay ni turok, nas hangin naglutaw-lutaw. Wala, mahagmong kita, masakit kita ang paghagbong sa trigo, una mo turok. Kahit kita mong kawayan, ako, suway sa kong putol kawayan, tao pa ka. I heard this when I joined the youth encounter in our diocese way back, mga almost 20 years ago. Ang kawayan, mahimo ng useful, ibongbong, isawg, tigbason, sapsapan, pikas-pikason, inaw magpikas, sapsapan na po, inaw magsapsap, tarungon pa jog sapsap, sus, ginugtao pag ginang kaway dyan, patay na ko. Pero, look at a certain bamboo. It will become only useful, beneficial, gawas o isugno, doon ay sapsap-sapsap. Pero kung gusto ka nga mas useful ang bamboo, sapsapan, bukon, hinluan, barnisan, unsaon pa na parang mahamis, lihaan. Mao na kung gusto ka nga mahimong successful, mura po kag bamboo sometimes, pakpakan, putlon, banatan, tagtaron, panitan, aron ka mahimong useful. You got me? This is life. Ako mismo in my experience, kung wa pa mamatay ang akong anak, our disaster because of the death of our son, Paul Anthony, brought us here in this mission land, ang yuta sa akong katigulangan. Why laing rason why we're here? Because of the death of my son. Yung doktor dong, pangitag balay do hospital, kita sa kugagna. Pamasin, do hospital god. Muna, nakaanggili mo hospital sagna, why I'm here? Patay man, puyo me, na may planong Ginoo. If I never experienced downfall in our ministry, way back how years ago, I will not preach the gospel to the whole world right now. I will not earn units in studying different studies. Sa teolohiya, sa balaod, unsa pa. Scriptures, di ko kaabot. Niya nang dapita. Kung wa ko mukamang, wa ko muhila, wa ko sakiti, wa ko kasuway og disasters, downfall sa akong pagpangalagad sa Ginoo. And I know all of you are aware to this reality in my life. And this is what I mean. Gusto kang may mong successful kinabuhi, gusto kang may mong fruitful, and God can use you more. Kinanglan mo ra kag uwas trigo, gikas ibabaw mo, bagsa ka una, makasinati kag downfalls. So brother, inga na baging pattern sa life? Yes. Wa ko manghadlok ninyo. Kundili, ako ramong gitudluan, gi-assist mo na ako. I am your coach. I am your mentor. With regards, if you want to become successful, ayaw kahadlok. Madaon gali ka, mabankrupt gali ka, mabagsak gali ka, mukamang gali ka, muhila gali ka, sakitan ka. Ayaw lang kahadlok. Continue. I remember Saint Dominic de Guzman, founder of the Order of Preachers. Silang dayeng siya in front of his followers, of his disciples. Mingon si Saint Dominic de Guzman, my children, they cry, ayaw hilak. Because I am more useful and helpful once I am in heaven. Kadungog ko ana, I was touched. Ingon si Saint Dominic de Guzman, mga anak, ayaw mughilak pag mamatay ko. Nagtinga siya, kay mas gamit ko kung to ako sa langit kaubas Ginoo. O na kung namatyan mo, ayaw kaguol. Kung buwis lang makatabang, pero the more nga useful sila pagpatay na, labi na if they are in heaven with God. You got me? Ug mao ni akong gituan sa kinabuhi, nga mahimong useful tas Ginoo once makasuway tag pains, makasuway tag di maayo, ngano mutubo man ang atong karakter, ang atong attitude, batasan kinaiya,
bag-ohon kas Ginoo. How, in what way? Ni ining di maayong nga itabo ay mong pagkabagsak, pagka-down niya. Wisdom chapter 3. Ang bulawan mo agig kadyo, ang tao po mo agig kadyo, fire of death, pagsuway, disasters of life, sukdon man ka. How pure you are in your belief, in your loyalty to God. You will be tested in different fires of your individual life. Muna, if you are experiencing right now, nining mga sakit, problema, kasakit, pagsulay, ayaw mo kadlok, move forward, go ahead. Bisan ngit-ngit. Don't worry, I'm here. I'm your coach. I'm your mentor. I am helping you to move forward. That's why I'm here preaching the gospel. Reminding you every now and then. Move forward. Sakit? Feel it. Hila. Kasi problema, nagmuhila ka. Muli anay ka rin, hila. Then move forward. Go forward. Stand up. Stand up kung nahagbong ka. Barog. Be positive. Kaya mao ni prosesos kinabuhis tao kung gusto kang may mong sikat, inila, mahimo kang successful, mahimo kang useful, muagi kaning tanang di maayo na itabo sa imong pagkatao. Mura kag uhay trigo, mahagbong una ka, usa ka moturok. Kaya wako kitag trigo or bisan humay, mananumay sa kagumay, kay mag-uumag kung dako, wako kitag humay nga nasibabaw in between sa uhay ug sa yuta nagluto-luto miturok. Hagbong gina usa mo turok. You got me? Mao ni ang kinabuhi sa tao. Mabitaw kining mga martyrs pagkamatay nila ay buong ka imbis mahadlok ang mga tao mang Ginoo kay naay gipang patay tungod sa Ginoo. Ang mystery ani pag naipat yung martyr musamot noon kadaghan ang magtutuos Ginoo. Ako mismo, it's amazing. Acts chapter 7, do you remember sa Esteban? Saulo, Paul. Originally, yung name, Saulo. It became Paul. He was a witness of the death of San Esteban, the first martyr of the Roman Catholic Church. But you know what? Because of that event, it touched the heart of Paul. Believe on this. Mo tinakatandog niya, ngano, ang iyang pangutanas, iyang utok o kasing-kasing, unsang matanga si Esteban nga tao, nga andam siyang mudawat sa kamatayon tungod siyang gituang Ginoo. It touched the heart of Paul. Mao ning kahibulungan, imbis pag nay mamatay diha kay nagwali, nagsangyaw, imbis ang mga tao mahadlok, makahibulong ta. Samot noon kadaghan ang mutuos Ginoo. Samot noon ang mga lagad sa Ginoo. Mura po sundalo, mystery. Mahibawtang gipang patay sundalo, mga pulis gipang torture, gipang ihaw, mahibulong ta. Inig ting filing na kay musod sa army, sa pulis, sus Ginoo nag-iilog, naglinya. Misteryo ni. Bisan ako naglibog ko ani, pero kabalo mo, ang logic ni ini, ang kamatayon sa usa ka sundalo ug pulis, it gives inspiration to the innocent citizens, sa mga inosente, to the common citizens of this country, to continue the legacy of the soldiers and PNPs, mga pulis na nagpakamatay in defending our country, Philippines. In the same manner, kung makakita tag martyr, makadungog ta sa ilang paligingnan, mubukaw imong kasing-kasing, and you want to serve God. Why? You want to imitate this martyr. You want to become like this martyr. And this is what I mean. Ang kamatayon sa martyr, ang di niya maayong na-experience, it creates inspiration to the people around. You got me? Ang kamatayon sa soldier o PNP or police tungod siyang pakigaway, it gives or it magnates inspiration, courage of the people sa mga kabatanunan na dili potential nga magpulis, mag-army to die for our country. You got me? Ingani ang nitabo sa sundalo, sa martyr, kang Kristo, nakamagnet si Kristo gagan tungod siyang kamatayon. Ang mga tao may believe, wow, amazing. A certain person like Jesus died on the cross for the benefits of this earth. Maunang, ang concept ani, you'll become more fruitful pag down ka, nisigapong ka. Pag jamo na ka, pretty
pretend ka, dili pag plastic, pretend ka nga, you can survive. You can move on by the help of God. You got me? Ngano, ang mga tao sa imong palibot na makakita, nga bisan sa imong mga dampos, yung pagkahagbong sa imong mga sakit, you are positive, palaban ka. Sila mismo, muingon, ikaw, akong imong idolo. You are my inspiration. Uy, kanta maron. Ha? You are my inspiration. Ngano, tungod sa imong kasakit o di maayong nitabo, nakita nila, palaban ka. Namunga ka. Why? Ang imong pagbangon, gikan sa imong pagkapukan, it creates, it opens sa uban to become like you na palaban sa kinabuhi. Mao ni ang life sa kinabuhi sa tao, my dear people. Kung down karon, bangon. Sige, start a new beginning. Start walking. Walk at a time, step by step, until you will reach your destination in life. Ayaw give up, ayaw surrender. Ayaw kagool, I'm here, willing to assist all of you. Kung saan parang makasurvive. Kaya ako I'm very credible to tell you like this because I experienced many downfalls in life. Wa kumingon, successful ko, pero I'm now going to that. That is inevitable to me. I claim it in Jesus' name. Padung ko niining tugatog sa kalampusan sa akong mga pangandol. Why? Kay akong i-practice nga palaban ko sa daghan ako mga downfall. Sige ko hagbong, mura ko trigo. Sige kahagbong. Pero ang trigong si kahagbong, daghang moturok, daghang bunga. Kaya daghan mas yuta. You got me? Mone ang ako mensahe ninyo, the message of God for all of you. Remember, pag down gali ka, sakitan ka, hilong-dumi, ang mas trigong nahagbong, miturok. Meaning, pag mahagbong gali ka, mapildi ka, maproblema ka, magka-sakit-sakit imong pagbati, everything in all aspects of your lives, just remember our gospel for today. Ang trigong uhay, nahagbong, miturok. Meaning, pag mahagbong ka, mutubo ka, mudako ka, masuccessful ka, believe me, mauni balaod kinabuhi sa tao. If you talk about the law of success, the law of progress, the law of a better life, you need to fall down first. Then start over and over again. Salida maron. Start over and over again. Right? Munang, my dear people of God, ayaw lang kahadlok. Then, finally, get out from your comfort zone. Ingon si Kristo, kamo nga nag-amping sa kinabuhi ninyo, mawad-an mo. Munang, do not waste your life. This is my message sa bisyo, sa drugs, sa kasalanan, sa binuang. Do not waste your life in nonsense things. Ingon sa Padre Pedicina, invest only your life for good things, useful things, with the things nga makaayo nimo og sa mga tao. May question. Are you using your lives for good or you are wasting your lives at this very hour? The message of the gospel is clear. Gamita ang imong kaugalingon. Use your life. Use your life for good. Ayaw usik-usiki ang imong kaugalingon sa way hinungdang mga butang samtang nagpanaw ka niining kinabuhi. Thank you for watching this broadcast. Ako mag-ampo nga kamong mga nahagbong makahamgo mo, ninintak na mubarog, mupadayon, ayaw kagol, I'm here. Praying for all of you. I'm here coaching you, mentoring all of you. Believe in this. Ako na nang i-claim that I am credible to tell you like this because I experience also different downfalls. Pagkahagbong, kibira ko gikas ibabaw, gihagbong. Pero may bangon ko. Manang kamo, bangon! Bangon, start! Over and over again. Try and try until you will succeed in your dreams in life. Ako mag-ampo ng inyong kinabuhi, dili niyo usikan, kundi inyong ihalad sa Dios. Father, thank you for this wonderful day. Amanlig-o na mi. Nakarong adlaw, makasabot mi. Kung nangandoy mi og prosperity, progress, development. Andaming mudawat Ginoong mahagbong ug mubangon. In Jesus' name, I declare healing, miracles, and blessing to all people with the Holy Spirit. Hallelujah. Saan sa man, sa anak sa Espiritu Santo, the Word has been fired. Let's do it. God loves you.